बर्तमान आम मैंने समस्ते अन्वय देख अन्वय आम अर्थ बुझा कारण पद्यर अर्थ बुझा टे कष्ट पद्य पढ़ीदे पद्यर पद्य रूप हो अन्वय। तेणु प्रथम श्लोक जाना तुम मैंने पूर्व पढ़ी सप्तम श्रेणी में पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि एव रत्नानि भवन्ति। पृथ्वी रे तीनोटी रत्न अच्छा किए किए ना जल अन्न एवं सुभाषित बोली तीन गोटी रत्न रही। मूढ़े ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख मानक द्वारा पथर खंड गुड़ी को रत्न संज्ञा करा जाए बस माने पथर खंड को रत्न बोली अभिहित करिथांती। तापरे द्वितीय श्लोक आसवा द्वितीय श्लोक अन्वय जाना। द्वितीय श्लोक कौन अच्छी कल्पद्रुम कल्पितम एव सुते। कल्पवृक्ष कल्पना को ही फलाए आम जहाँ कल्पना करूँ तार फल आसी था ठीक सेमिति से पुत्र कामना करा जाए सा कामधुक कामितम एव दुग्धि आ गोटे है कामधुक हाँ कामधेनु जहाँ को कह जाए सी कौन करे दुग्धि कामना करे दुग्ध कामना को परिपूर्ण करे आम जहाँ कामना करूँ से अनुसार दुग्ध दिए। चिंतामणि ही चिंतितम इव दत्ते। चिंतामणि गोटे रही कि आम जहाँ चिंता करूँ से जिनस आमको प्राप्त हुए प्रदान हुए। तापर अच्छी शतांग संग ही सकल प्रसूति किंतु साधु मानकर संग शतांग संग जी की सकल प्रसूति सबकि उत्पन्न कराए सबकि प्रसूत कराए। तापरे आम तृतीय श्लोक को जीवा। तृतीय श्लोकर अर्थ अन्वय अच्छी यहाँ तुम मैंने सप्तम षष्ठ श्रेणी में पढ़ीच। गच्छन् पिप्पिलकः योजनानां शतानि अपि जाति अगच्छन् वैनतेयः एकं पदम अपि न गच्छति। गच्छन् माने जाऊ जाऊ गम युक्त शत्रु पिप्पिलक व पिंपुड़ी योजनानां शतानि अपि जाति शह शह योजना पर्यंत जाई पारंती। अगच्छन् वैनतेयः न जाई पारी गरुड़ एकं पदम अपि न गच्छति गोटे पद मध्य जाई पारे नाही। तापर चतुर्थ अन्वय अच्छी शोक धैर्य नाशयते। शोक बा दुख यह धैर्य को नष्ट करे। शोक श्रुतम अपि नाशयते। शोक बा दुख श्रवण शक्ति को बाम शुणा को मध्य नाश करे। शोक सर्वम नाशयते। शोक सबकि को नष्ट करे। शोक समह रिपुहु न अस्ति। शोक भली बा दुख भली रिपु बा शत्रु कहीं नाहंती। दुख सबुठ बड़ शत्रु अटे। तापर पंचम अन्वय को जीवा। पंचम अन्वय कौन कहीं लोक कहते कड़े दान धन कड़े संचय करदे बढ़ी जाए किंतु ये श्लोक मना कला। दानात गौरवम प्राप्यते वित्तस्य संचयात तु न प्राप्यते। अर्थात दान द्वारा ही बा दान ठारू गौरव प्राप्त हुए कहार वित्तर मूल्यर टंकार अर्थर संचयात तु न प्राप्यते। अर्थ संचय रे गौरव प्राप्त हुए नहीं दान ही प्राप्त हुए। केमिति ना पयोदान स्थिति ही उच्चे ही जे पयोदान करे मेघखंड तार स्थिति उच्च स्थान होता है। पयोधी नाम जे जल को धारण करे पयोधी समुद्र तार स्थिति अधैव भवती तले ही होता है। तेणु जे दान करे तार स्थिति सब उच्चरे थाए जे ग्रहण करे तार स्थिति सब अध बा तल भागरे ही थाए। तापर षष्ठ श्लोकर अर्थ देखिबा अन्वय सद्भिहितु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम इव भवती। जे साधु पुरुष माने बा साधु पुरुष मानकर से माने जहाँ थटा मजार मध्य कहि दियंती लीला द्वारा कहि दियंती प्रोक्तम ता शिलालिखितम अक्षरम इव भवती। शिला अक्षर बा पत्थर लेखा जाइथिबा अक्षर परी चिरकाल पई शाश्वत होई रही थाए किंतु असत भी ही असाधु लोक मान द्वारा
ଶପଥେନ ଅପି ପ୍ରୋକ୍ତମ୍ ଶପଥ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଲିଖିତମ୍ ଅକ୍ଷରମ୍ ଇବ ଭବତି ଜଳରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ପରି ନିରର୍ଥକ ଅଟେ, ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ଅନ୍ୱୟକୁ ଯିବା। ସପ୍ତମ ଅନ୍ୱୟରେ ଅଛି ତରବଃ ଫଳ ଉଦ୍ଗମୈଃ ନମ୍ରାଃ ଭବନ୍ତି ଘନାଃ ନବାମ୍ବୁଭିଃ ଭୂରିବିଳମ୍ବିନଃ ଭବନ୍ତି ସତ୍ପୁରୁଷାଃ ସମୃଦ୍ଧିଭିଃ ଅନୁଦ୍ଧତାଃ ଭବନ୍ତି ଏଷ ଏବ ପରୋପକାରିଣାଂ ସ୍ୱଭାବଃ ଭବତି। ତରବଃ ଅର୍ଥାତ ତରୁ ମାନେ ଫଳ ଉଦ୍ଗମ ଦ୍ୱାରା ନମ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ନଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଘନାଃ ନବାମ୍ବୁଭିଃ ଘନ ମାନେ ମେଘ ନୂଆ ନୂଆ ଜଳବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଭୂରି ବିଳମ୍ବିନଃ ଭବନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ପୁରୁଷାଃ ସମୃଦ୍ଧିଭିଃ ଅନୁଦ୍ଧତାଃ ଭବନ୍ତି ତେଣୁ ସତ୍ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେମାନେ କେବେ ଉଦ୍ଧତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଷ ଏବ ପରୋପକାରିଣାଂ ସ୍ୱଭାବଃ ଭବତି ଏହା ହିଁ ପରୋପକାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକ ଅନ୍ୱୟ ଜାଣିବା। ମତ୍ସ୍ୟମାନାତ୍ କାଷ୍ଠାତ୍ ଅଗ୍ନିଃ ଜାୟତେ ଖନ୍ୟମାନା ଭୂମିଃ ତୋୟଂ ଦଦାତି ସୋତ୍ସାହାନାଂ ନରାଣାଂ କୃତେ କିମପି ଅସାଧ୍ୟଂ ନ ଭବତି ମାର୍ଗେ ଆରବ୍ଧାଃ ସର୍ବଯତ୍ନାଃ ଫଳନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଥନ କରିବା କାଷ୍ଠକୁ ବା କାଠର ହେଉଛି ଆମେ ମିଶାଇବା ଘଷେଇବା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ। ସେମିତି ଖନ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିକୁ ଖୋଳିଲେ, ଭୂମିକୁ ଖୋଳିଲେ ସେଥିରୁ ଜଳ ବାହାରେ। ସୋତ୍ସାହାନାଂ ନରାଣାଂ ଯାହା ପାଖରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର କୃତେ କିମପି ଅସାଧ୍ୟଂ ନ ଭବତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାର୍ଗେ ଆରବ୍ଧାଃ ସର୍ବଯତ୍ନାଃ ଫଳନ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଯତ୍ନ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ନବମ ଶ୍ଲୋକର ଅନ୍ୱୟ ଦେଖିବା। ଇହ ବୟଂ ବଳ୍କଳୈଃ ପରିତୁଷ୍ଟାଃ ସ୍ମ ପରଂ ତ୍ୱଂ ଦୁକୁଳୈଃ ପରିତୁଷ୍ଟଃ ଅସି। ଇହ ପରିତୋଷଃ ସମଃ अस्ति विशेषः निर्विशेषः अस्ति सः तु दरिद्रः भवति यस्य तृष्णा विशाला अस्ति। परितुष्टे मनसि दरिद्रः कः अस्ति अर्थवान कः अस्ति च। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇହ ଏଠାରେ ବୟମ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଳ୍କଳ ପିନ୍ଧି ବା ବଳ୍କଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରିତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ତ୍ୱଂ ତୁମେ ଦୁକୁଳୈଃ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିତୁଷ୍ଟ ଅସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ। ଇହ ପରିତୋଷଃ ସମଃ अस्ति ଏହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଅଟେ। ବିଶେଷ ନିର୍ବିଶେଷ ଏ ସବୁ ସମାନ ଅଟେ। ସହ ତୁ ଦରିଦ୍ରଃ ଭବତି ସେ ହିଁ ଦରିଦ୍ର ଅଟେ। ଯସ୍ୟ ତୃଷ୍ଣା ବିଶାଳା ଯାହାର ତୃଷ୍ଣା, ଯାହାର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଯାହାର ଶୋଷ ବଡ଼ ଅଟେ, ଯେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରେ କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦରିଦ୍ର ଅଟେ। ପରିତୁଷ୍ଟେ ମନସି ଦରିଦ୍ରଃ କଃ ଯାହାର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର ଦରିଦ୍ର କିଏ ଅଟେ? ଅର୍ଥବାନ କହ ବା ଅସ୍ତି ଅର୍ଥବାନ ମଧ୍ୟ କିଏ? ଯାହାର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସିଏ ଦରିଦ୍ର ହେଇଥାଉ ବା ଅର୍ଥବାନ ହେଇଥାଉ ସେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଟେ, ତା ସେ ଦରିଦ୍ର କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦଶମ ଶ୍ଲୋକ ଅନ୍ୱୟ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ କାହାର ଭୂଷଣ କିଏ ରହିଛି? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ବିଭୂଷଣଂ ସୁଜନତା ଭବତି ଶୌର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ବିଭୂଷଣଂ ବାକ୍ୟ ସଂଯମଃ ଭବତି ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ବିଭୂଷଣଂ ଉପଶମଃ ଭବତି କୁଳସ୍ୟ ବିଭୂଷଣଂ ବିନୟଃ ଭବତି ବିତ୍ତସ୍ୟ ବିଭୂଷଣଂ ପାତ୍ରେ ବ୍ୟୟଃ ଭବତି ତପସଃ ବିଭୂଷଣଂ ଅକ୍ରୋଧଃ ଭବତି ବଳବତାଂ ବିଭୂଷଣଂ କ୍ଷମା ଭବତି ଧର୍ମସ୍ୟ ବିଭୂଷଣଂ ନିର୍ବ୍ୟାଜତା ଭବତି ସର୍ବେଷାମପି ସର୍ବକାରଣଂ ଇଦଂ ଶୀଳଂ ପରଂ ଭୂଷଣଂ अस्ति। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ସୁଜନତା। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଶୌର୍ଯ୍ୟର ଭୂଷଣ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ସଂଯମ ଅଟେ। ଯାହା ପାଖରେ ବୀରତ୍ୱ ଅଛି ସେ ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ କହିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା
ହେଉଛି ତାହାର ଭୂଷଣ। ଜ୍ଞାନस्य ବିଭୂଷଣ ଉପଶମ ଭବତି। ଜ୍ଞାନର ଭୂଷଣ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଉପଶମ, କମିଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କମ୍ ଜାଣିଛି, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବି, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଭୂଷଣ। କୁଳସ୍ୟ ବିଭୂଷଣ ବିନୟ ଭବତି। ବଂଶର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ବିନୟ। ବିତ୍ତସ୍ୟ ବିଭୂଷଣ ପାତ୍ରେ ବ୍ୟୟ ଭବତି। ବିତ୍ତ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏହାର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଧନ ବା ଅର୍ଥ, ଏହାର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ପାତ୍ରେ ବ୍ୟୟ। ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର, ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ହେଉଛି ତାର ଭୂଷଣ। ତପସଃ ବିଭୂଷଣ ଅକ୍ରୋଧ ଭବତି। ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥାଏ ବା ତପସ୍ୟାର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଅକ୍ରୋଧ, ଯାହା କ୍ରୋଧ ବିହୀନ ଅଟେ। ବଳବତାଂ ବିଭୂଷଣ କ୍ଷମା ଭବତି। ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଯେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ଭୂଷଣ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ଆଉ ଧର୍ମସ୍ୟ ବିଭୂଷଣ ନିର୍ବ୍ୟାଜ୍ୟତା ଭବତି। ଧର୍ମର ଭୂଷଣ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ନିର୍ବ୍ୟାଜତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ନିର୍ବ୍ୟାଜତା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାଜତା ନାହିଁ, ମିଛ ନାହିଁ, ବା ଆମେ ଯାହା ତାହା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତର ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଦେବା, ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇ ଭୂଷିତ କରିଦେବା, ତାହା ନିର୍ବ୍ୟାଜତା ଅଟେ। ସେଥିରେ ତାହା ବ୍ୟାଜତା ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବ୍ୟାଜତା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସର୍ବେଷାମପି ସର୍ବକାରଣମ୍ ଇଦଂ ଶିଳଂ ପରଂ ଭୂଷଣମ୍ ଅସ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ଶିଳ ବା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ ଅଟେ। ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏକ ପଦନ ଉତ୍ତରାଣି ଲିଖତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ କତି ରତ୍ନାନି ତ୍ରୀଣି। କେଶାମ୍ ଉଦ୍ଗମୈଃ ତରବଃ ନମ୍ରାଃ ଭବନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଗମ ଦ୍ୱାରା ତରୁମାନେ ନମ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫଳୋଦ୍ଗମୈଃ କେ ସମୃଦ୍ଧିଭିଃ ଅପି ଅନୁଦ୍ଧତାଃ ଭବନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ପୁରୁଷାଃ ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ବା ସାଧୁଜନାଃ ସାଧୁଜନମାନେ। ପରମ ଭୂଷଣମ୍ କିମ୍? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ କିଏ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଶୀଳମ୍। ପରମ ଭୂଷଣମ୍ ଶୀଳମ୍। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର। ପୟୋଦାଃ କୈଃ ଭୂରି ବିଲମ୍ବିନାଃ ଜାୟନ୍ତେ। ପୟୋଦ ମାନେ କୈଃ ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ନବାମ୍ବୁଭିଃ ପୟୋଦ ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନବାମ୍ବୁଭିଃ ନୂଆ ମେଘଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବା ନୂଆ ଜଳ ଦ୍ୱାରା। କଃ କଳ୍ପିତମେବ ଜନୟତି। କିଏ କଳ୍ପନାକୁ ଜନ୍ମ କରେ? କଳ୍ପଦ୍ରୁମଃ। କସ୍ମିନ୍ ପରିତୁଷ୍ଟେ ଦରିଦ୍ର ଧନିକୟୋଃ ଭେଦଃ ନଶ୍ୟତି। କେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ଧନୀ ଭିତରେ ଭେଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ମନସି। ଯାହାର ମନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଧନିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟେନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉତ୍ତରାଣି ଲିଖତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଗୌରବମ୍ କଥଂ ପ୍ରାପ୍ୟତେ। ଗୌରବ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ଗୌରବମ୍ ଦାନାତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟତେ। ପରୋପକାରିଣାଂ ସ୍ୱଭାବଃ କୀଦୃଶଃ ଅସ୍ତି। ପରୋପକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିଭଳି ଅଟେ? ସତ୍ପୁରୁଷାଃ ସମୃଦ୍ଧିଭିଃ ଅନୁଦ୍ଧତାଃ ବା ସମୃଦ୍ଧିଭିଃ ସତ୍ପୁରୁଷାଃ ଅନୁଦ୍ଧତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦ୍ଧତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପରୋପକାରମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଶୋକଃ କିଂ କିଂ ନାଶୟତି। ଶୋକ ବା ଦୁଃଖ କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ? ଶୋକ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ନାଶୟତି ସର୍ବଂ ଚ ନାଶୟତି। ଶୋକ ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେହି ଶୋକ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଶ୍ରୁତି ବା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଶୋକ ନାଶୟତି ଧୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ଶ୍ରୁତମ୍ ସର୍ବଂ। ତାପରେ ଦରିଦ୍ରଃ କଃ ଭବତି। ଦରିଦ୍ର କିଏ ହୋଇଥାଏ? ଦରିଦ୍ର ସହ ଭବତି ଅସ୍ୟ ତୃଷ୍ଣା ବିଶାଳା। ଯାହାର ତୃଷ୍ଣା ବିଶାଳ, ସିଏ ଦରିଦ୍ର। କସ୍ୟ କିମ୍ ବିଭୂଷଣମ୍ ତ୍ରୀଣି ଉଦାହରଣାନି ଲିଖତ। କିଏ କାହାର ଭୂଷଣ 3ଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖିବା।
ऐश्वर्यर भूषण हेउछि सुजनता, ऐश्वर्यस्य विभूषण सुजनता, शौर्यस्य विभूषण वाक्संयम, ज्ञानस्य विभूषण उपशमः। कह सर्वं प्रसूते, सबको किए जन्म दिए, सर्वं प्रसूते अर्थात समस्त जन्म दिए किए। आमे यही श्लोक देखा सबको जन्म दिए सताम संग सर्वं प्रसूते, साधु मानव सहित सांग हेले सबकि होता है। कीदृशी भूमि ही तोयम ददाति खन्यमाना भूमि, क्यों भूमि जल दिए, खोला जाइथिबा भूमि जल दिए। तृतीय प्रश्न रे अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्नानि रचयत। तले लिखा जाइथिबा मोटा अक्षर रे पद गुड़िक से गुड़ी को नहीं प्रश्न रचना करवा। मुढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, यहाँ हम केशु। तापरे ख अच्छी सद्भि लीलया प्रोक्तम शिला लिखित मक्षरम, सेठी कौन हम का भी। तापरे ग हला मध्यमानात् काष्ठात् अग्निर्जायते, मध्यमान होइथिबा काठरू अग्नि जन्म हुए। कस्मात्। तापरे घ वैनतेयः अगच्छन् एकं पदं न गच्छति, कः अगच्छन् एकं पदं न गच्छति। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, कस्य विभूषणं सुजनता। उत्साहवतां किंचित असाध्यं भवति, जहाँ पाखे उत्साह थाए तार किछि असाध्य होई न थाए। उत्साहवतां केषां, शोकः धैर्यं नाशयति, शोकः किं नाशयति। महान भवितुं सत्संगति अपेक्षता, महान भवितुं का अपेक्षिता। प्रथम 4 नंबर प्रश्न देखिबा। अधोलिखित प्रश्नान् यथा निर्देशम उत्तरत। गच्छन् पिप्पीलको जाति योजनानां शतान्यपि, अस्मिन् पिप्पीलकः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्, क्रियापद होची जाति। तापरे ख हला नास्ति शोक समरिपुः, अस्मिन् वाक्ये मित्रमिति पदस्य किं विलोम पदं प्रयुक्तम रिपुः। तापरे मार्गारब्धाः सर्वजत्नाः फलन्ति, मार्ग आरंभ होइथिबा सब जत्न माने फल दियन्ति। अस्मिन् वाक्ये किं कर्तृपदं प्रयुक्तम, कर्तृपद किए मार्गा सर्वजत्नाः, सर्वजत्नाः होची कर्तृपद। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य किं विशेष्य पदं प्रयुक्तम, ना से दरिद्र जार तृष्णा बड़, तेणुटी विशाल पदरे विशेष्य पद लगी तृष्णा। तापरे भूमिस्तयं खन्यमाना ददाति, अत्र किं विशेषण पदं वर्तते, खोला जाइथिबा भूमि जल दिए, एठी विशेषण पद होची खन्यमाना। तापरे स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोनिधिनाम् अधः स्थितिः, अस्मिन् वाक्ये मेघानामिति पदस्य किं पर्यायपदं युक्तम। उच्चै माने उच्च स्थान रे स्थिति होची मेघर और तल स्थान रे स्थिति होची आमर समुद्रर। मेघ शब्दर प्रयुक्त पर्याय शब्द होची पयोदानाम। तापरे हम 5 नंबर को आसीबा। 5 नंबर रे के का सहित मिसिबे। 5 नंबर रे प्रथमे अछि अर्थवान। अर्थवान शब्दटा और जीव ये अच्छी स्तंभद्वये लिखितानां विपरीत अर्थबोधक शब्दानां समुचित नाम कृत्वा लिखत। दुईटी स्तंभरे विपरीत शब्द दि जाइछि, तार आमे उचित मिलन कर लिखा। तेणु अर्थवान अच्छी ता उत्तर हम दरिद्र थार्ड आई, कर उत्तर हम थार्ड आई। उच्चैहिर उत्तर उच्चै शब्द अर्थ होची उच्च स्थान, तार हम अधः आई।
तापर तृष्णा तृष्णा हूँ सुशीला एटी हम परितोष से असंतुष्ट परितोष हूँ संतुष्ट तापर घ हूँ सज्जन सज्जनहर विपरीत अर्थबोधक शब्द हम दुर्जन भी तापर बल्कलैहि बल्कलर विपरीत हम दुकुलैहि भी थर्ड आई भी सेकेंड आई तापर है शोक शोक तार हम हर्ष भी आई तार सीधा जोटा अच्छे से हम रिपु रिपु है शत्रु तार विपरीत हम आई भी मित्रम है अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे चित्त लिखत तले दि जाइथिबा जो शब्द गुड़िक अच्छी तो दुईटी शब्द हूँ पर्याय पद ताको बाछिक लिखा तरुः तरुः शब्दर हूँ वृक्ष आउ महीरुह पयोदहर भी दुईटी पर्याय पद है गोटे है मेघ आ गोटे हूँ बारिद पयोधी पयोधीर दुईटा अच्छी गोटे है उदधी आ गोटे है जलधी आपह आपह शब्दर दुईटा अच्छी गोटे हूँ जलम गोटे हूँ बारी तापर भूमि भूमि हूँ पृथ्वी तापर वसुंधरा तापर 7 नंबर को आसवा चार्टा 3टा उत्तर अच्छी बाछा क ख ग प्रथमटा अच्छी सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम प्रथम हम प्रश्नर अर्थ बुझा अधोलिखितेषु सुक्ते शुद्धम अर्थम चिनुत तले लिखा जाइथिबा सुक्तिर शुद्ध उत्तर बाछिबा सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम साधुमानक द्वारा लीलारे थटरे मध्य कहुଯାଇଥିବା कथा शिलालिखित अक्षर परि वज्र अटे यार उत्तर हूँ थर्ड आई सज्जना यत्किंचित सामान्यन अपि कथयन्ति तत् पाषाणे लिखितम इव भवति तापर आमे ख को जिबा ख नंबर क्वेश्चन है मार्गारब्धा सर्वजत्ना फलंती एठारे मार्ग आरंभ करा जाइथिबा सब जत्न गुड़िक फलदायक हुअन्ति तेणु तार उत्तर है सेकेंड आई ताहा एव चेष्टा फलदायिका भवन्ति जहाँ उचित मार्गे शुद्धास्यम प्रारभ्यन्ते अर्थात से चेष्टा गुड़िक फलदायिक अटंती जी उचित मार्गरे उद्देश्य सहित आरंभ करा जाइथाय तापरे अगच्छन् वैनतेयोपि ग नंबर पदम एकम न गच्छति यार उत्तर हूँ थर्ड आई न जापारि गोटे पक्षी गरुड़ पक्षी मध्य गोटे पद जापारे नाही ता उत्तर थर्ड आई तीव्रगामी अपि गरुड़ जदि न चलति तरी एकम पदम अपि न सरति तब 8 नंबर अस्मिन् पाठे मूलभूत विविध भावयुक्ता श्लोका सन्ति अधोलिखितेषु भावानां समक्षं तेन भावेन संबंधं पंक्तिं लिखत एठारे क्यों क्यों पंक्ति गुड़िक आम केवल सर्ट्रे कहीदेवा पंक्ति गुड़िक तुम मैंने पूर्ण भाव में से वाक्य गुड़िक लिखा जमी लिखाई दानम गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् सेमिति जितेबाला आम उत्साह को जीवा उत्साह रे जो शब्द हम ताहा काष्ठादग्निर्जायेत मथ्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति ताहा होची 8 नंबर प्रथम आउ द्वितीय पद तापर ख हला संतोष 9 नंबर 1 2 पद वयमिह परितुष्टा तुकुलैस्त्वं दुकुलैः समयः परितोष निर्विशेषो विशेषः तापरे ग नंबर हूँ 10 ग 3 आउ 4 जोटा हूँ आमर क्षमा 10 नंबर 3 4 है अक्रोधो तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणं शीलं परम भूषणम तापरे घ घला सत्संगति सत्संगति है आमर सत्संगति पद द्वितीय पद शतां हि संगः सकलं प्रसूते
दुई श्लोकर 4 नंबर पद। तापरे परोपकार परोपकार है 7 नंबर 1 और 2 पद। भवन्ति नम्रा तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भुरि विलम्बिनो घनाः। तापरे शीलम च होची 10 नंबर 1 2 पद। अर्थात ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयम ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः। ये प्रश्न उत्तर होची। 9 नंबर को जीवा। 9 नंबर अच्छे समुचित पदे रिक्त पदानि पूरयत। उचित पद पूरण कर रिक्त स्थान पूरण करवा। श्लोक गुड़िक मन रखापी पड़ो। अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः। ख है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम। ग है सोत्साहानां नराणां नास्ति असाध्यम नास्ति शोकसमो रिपुः। ओ है स्थितिरुच्चैः पयोदानाम् अधः स्थितिः पयोधीनाम्। वयमिह परितुष्टाः बल्कलै त्वं दुकुलैः। तापरे सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। तापर 10 नंबर को जीवा। अधोलिखितम अन्वयं पूरयत। तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति नवाम्बुभिः घनाः भूरिविलम्बिनः भवन्ति।